제가 스페인에 그 발렌시아에 두 번째 오는 것입니다. Es la segunda vez que vengo a España y es la segunda vez que estoy en Valencia. 한 6, 7년 전에 제가 집중훈련으로 한번 다녀간 것 같습니다. Hace 6 o 7 años yo vine aquí a hacer un entrenamiento concentrado 그리고 이번에 RU 강의로 이렇게 오게 됐습니다. y esta vez estoy aquí para dar la clase de la Universidad de Remanentes. 방금 김성범 목사님 이야기한 대로 사실 5가지 기초라는 제목으로 이번에 12강의를 하게 되겠습니다. Como ha explicado muy bien el pastor Kim Sambon, yo tengo que dar una clase enfocada en los 5 básicos de dar pan. 그 5가지 기초 이러니까 뭐 기초인 줄 알아요. Como el nombre es 5 básicos, piensan que es algo muy básico. 사실 제 개인적으로는 다락방 전도 운동의 모든 것이 5가지 기초 안에 다 있다 저는 그렇게 생각합니다. Pero para mí, personalmente, no es que sea lo básico, sino que lo es todo. 5가지 기초는 하나님의 시간표입니다. Entonces, los 5 básicos es el horario de Dios. 하나님의 시간표면서 다른 사람을 만났을 때 그 사람을 안내해 줄 수 있는 가이드 포스트가 됩니다. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con alguien, hay un horario de Dios y unos pasos que podemos dar para guiarle. 그래서 제가 12강의를 하는 게 아니고 제가 이번 강의를 통해서 여러분 앞에 정인으로 제가 여러분 앞에 설교합니다. Yo no estoy pensando que estoy dando 12 clases, sino que estaré delante vuestra como testigo de esta palabra. 그래서 이번에 뭐 스페인에도 RU가 섰는데 진짜 이 RU가 여러분이 어떤 하나님 계획 속에 있는지도 여러분 좀 아셔야 됩니다. Entonces, hoy estoy aquí por la clase de la Universidad de Remanentes, pero vosotros tenéis que entender qué realmente, qué gran significado tiene esta universidad aquí en España. 일단 이번에 제가 5가지 기초를 가지고 여러분 앞에 정인으로 서겠습니다. Con los 5 básicos yo estaré delante de ustedes como testigo. 그 전에 진짜 여러분이 지금 훈련받고 있는 이 RU가 어떤 의미가 있는가를 여러분 아셔야 됩니다. Entonces tenéis que entender qué significado tiene que hoy estéis aquí recibiendo entrenamiento en la Universidad de Remanentes. 하나님의 것으로 망대를 세우는 자입니다. Acorde a Dios, hay que levantar estas torres absolutas. RU에서는 가는 곳마다 또 만나는 사람마다 실제로 무너지지 않는 하나님의 절대 망대를 세울 수 있는 자를 만들어내는 것이 RU입니다. La Universidad de Remanentes es el lugar donde hace que cada estudiante se levante como esa torre absoluta que no se derrumba. 그러려면은 하나님의 시간표를 이렇게 알고 있어야 됩니다. Entonces, para ello tenemos que ver claramente cuál es el horario de Dios. 그래서 가이드 포스트가 사실 있어야 되는 거죠. 이렇게. Por eso necesitamos unas señales o unos pasos a dar. 제가 조금 간증을 한번 해보겠습니다. Quiero daros un testimonio. 아프리카에 탄자니아에 RU가 생기게 됐습니다. Hubo un tiempo donde se abrió la Universidad de Remanentes en Tanzania, en África, 그래서 제가 강의를 이렇게 가게 됐습니다. y fui para dar mis clases allí. 강의를 가기 전에 미국을 제가 3주간 순회를 했습니다. Y antes de ir a África, yo estuve en Estados Unidos durante 3 semanas haciendo una gira. 그리고 그 다음 날 바로 또 아프리카를 제가 2주간 가게 됐습니다. Y desde ahí me fui a África por 2 semanas. 몸도 피곤했지만은 일단 마음이 더 안타까웠습니다. Es que aunque yo estaba cansado también físicamente, mi corazón estaba un poco frustrado. 미국에 있는 교회들이 대부분 한국인 중심으로 이렇게 목회를 이렇게 하고 있는 걸 봤습니다. Porque he visto que las iglesias de Estados Unidos están haciendo iglesias enfocadas solo en los coreanos. 물론 뭐 한국 목사님이 미국에 있는 한국인들을 돕는 것이 필요한 거지요. Por supuesto, es algo muy importante y necesario que un pastor coreano esté ayudando a los coreanos que residen en Estados Unidos. 그러나 그거는 서론이고 실제로
미국 현지인들과 다민족을 살수해야 되는데 교회에 전혀 다민족들이 없었습니다. 거의. Pero eso es solo una introducción. En realidad, esas iglesias han de ser capaces de poder ayudar al nativo estadounidense y a otros extranjeros que están ahí en Estados Unidos, pero no están pudiendo hacer eso en las iglesias. 그러니까 3주간 미국을 순회하는 동안에 마음이 많이 좀 무겁더라고요. 이렇게. Por eso, durante 3 semanas, haciendo esa gira por Estados Unidos, mi corazón cada vez era muy pesado, estaba triste. 그리고는 제가 그 다음 날 아프리카 탄자니아로 가게 됐습니다. Y al siguiente día, yo viajé a Tanzania, África. 거기에 있는 선교사님이 저를 잘 모르고 저도 잘 몰라요. Y ahí me comunicaron que había un misionero que yo no conocía muy bien y él tampoco me conocía muy bien. 서로 얼굴만 알고 이름만 서로 알고 있는 그런 관계였습니다. Solo nosotros nos conocíamos por nombre y también conocíamos un poco nuestros rostros, pero no habíamos comunicado de ninguna forma. 그러니까 뭐 먼 길을 가는데 잘 아는 사람이 기다리고 있다면은 그 반가운 마음으로도 가겠는데 모르는 사람이니까 갈 때 부담스러운 마음으로 갔습니다. Que si tenemos que viajar hasta un sitio tan lejos, pero nos está esperando alguien que conocemos y que tenemos cariño, pues vamos como emocionados. Pero al ser alguien que desconozco por completo, pues no tenía muchas ganas de ir. 그래서 한 20시간 가까이 걸려서 아프리카 탄자니아에 도착했습니다. Después de 20 horas llegué a Tanzania. 본인이 이제 마중을 나왔지요. Y ese misionero vino al aeropuerto a recogerme. 그래서 만나서 호텔로 가는 동안에 거의 뭐 말도 없이 그냥 갔습니다. Y me recogió en el aeropuerto y fuimos hasta el hotel y prácticamente fuimos en el coche sin hablar nada. 그래서 이제 호텔에 도착해서 이분이 집회 전에 하루 정도 시간이 있는데 뭐 하실 거냐고 묻더라고요. Entonces llegamos al hotel y antes de despedirnos me dijo, para que empiece el entrenamiento tenemos un día de descanso entre medias, ¿qué quieres hacer mañana? 그래서 뭐 탄자니아 왔으니까 그것도 킬리만자로 모시에 왔으니까 킬리만자로 산이나 한번 보자 했습니다. Pues parece que lo más famoso de Tanzania es el Kilimanjaro, la montaña Kilimanjaro. Pues si tenemos un día vamos a ver la montaña, le dije. 그래서 그 다음 날 킬리만자로 산에 이렇게 갔습니다. Entonces al día siguiente él me llevó por una ruta para poder ver el monte Kilimanjaro. 근데 그 산은 안내원이 있어야 이제 등산이 가능해요. Pero allí está todo preparado para que necesites un guía para poder entrar a la montaña. 그러니까 가이드가 한 30명이 저희들을 이렇게 기다리고 있다가 이제 달라붙는 겁니다. Entonces, como nosotros íbamos a ir ahí para encontrar un guía, había 30 africanos esperando para que les escogiéramos a ellos para ser nuestro guía. 그 중에 한 명이 우리를 끝까지 자기를 사달라고 사용해달라고 따라오더라고요. Y nosotros, esquivándolos un poco, seguíamos hacia la montaña y de esos 30 había uno que nos siguió hasta el final. 그래서 그 한 명을 데리고 이제 킬리만자로 산을 이렇게 올라가게 됐습니다. Entonces le escogimos a él y pudimos entrar hacia la montaña. 올라가는 중에 그 선교사님이 저보고 저 가이드에게 복음을 좀 전해달라는 겁니다. Y subiendo la montaña, caminando por la montaña, el misionero me dijo, pastor, ¿por qué no predicas el evangelio a este guía? 그때 제가 속으로 네가 하면 되지 왜 내보고 전화를 하냐. Entonces yo dentro de mí dije, pues lo podías hacer tú, pues ¿por qué me pides a mí que yo predique? 네가 지금 강사 테스트하냐 이런 생각했습니다. Y yo pensé, este está probando a ver qué tipo de profesor ha venido. 본인은 나름대로 저를 좀 확인하고 싶었던 겁니다. Entonces yo pensé que él quería comprobar qué tipo de evangelio tengo o cómo lo predico. 그 아프리카의 사역을 그 유광수 목사님께 보고하러 한국에서 보고를 한 적이 있어요. Hay un misionero que hizo un informe al pastor Ryu. 그래서 이제 아프리카 이런 사역을 하는데 본부에서 좀 지원을 해달라 이런 보고를 한 적이 있어요. Hay un misionero africano que dijo, quiero hacer este ministerio aquí en África, por favor ayudarme desde las oficinas principales. A Corea hizo este informe. 그때 유광수 목사님이 그 선교사를 보고 조은수 목사한테 가서 좀 배워라 이렇게 이야기를 한 적이 있어요. Y el pastor Ryu le dijo a ese misionero, ve a visitar al pastor Cho, ve a visitarle a él y aprende de él. 제가 마약 중독자
한 명을 데리고 시작해가지고 뮤지컬까지 만들었거든요. Yo soy un pastor que encontré a un drogadicto y empezando el ministerio solo con un drogadicto he podido incluso crear un musical sobre la sanidad a la drogadicción. 그리고 한국에서 제가 공연을 했을 뿐만 아니고 미국까지 가가지고 중독 치유 뮤지컬을 제가 10회 공연을 했습니다. No solo hemos hecho muchas veces el musical en Corea, sino que también se nos abrió la puerta para poder hacerlo en Estados Unidos. 그런데 본부 지원 한 번도 받은 적 없습니다. Hemos hecho todo esto, pero nunca me han apoyado desde las oficinas principales. 그러니까 누구도 도와주지 않았는데 하나님이 역사하신 거죠. 이게. Nadie me ha ayudado, sino que Dios iba respaldando y obrando en cada momento. 근데 자기가 이제 아프리카에서 어린이들 위한 뭔 공연을 하려고 하니까 재정이 필요하고 여러 가지 또 후원을 이야기하다가 유 목사님한테 이제 혼난 거죠. Pero esta persona con los niños africanos quería hacer como una especie de concierto donde ellos podían cantar con sus voces y estaba pidiendo esa ayuda económica. Por eso el pastor Riul le regañó. 그러니까 조은수 목사한테 가서 배워 이런 이야기를 들었단 Por 말이에요. eso le dijo, vete al pastor Cho y aprende de él. 그러니까 나를 조금 확인해 보고 싶은 마음도 있었던가 봐요. Entonces parece ser que este misionero quería comprobar algo que yo podía tener. 그래서 제가 네가 하면 되지 하다가 복음 전하라는데 뭐 제가 이제 알겠다고 했습니다. Entonces yo estaba a punto de decirle algo, pues ¿por qué no le predicas tú y me pides a mí que le predique? Pero dije, bueno, es algo tan simple como hablarle el evangelio, pues ¿para qué voy a discutir? Pues se lo hablo 또 yo. 이제 비가 왔어요. Y ahí estaba lloviendo. 그래서 이제 우산 들고 이렇게 산을 올라간 거예요. Y nosotros con un paraguas estábamos yendo hacia la montaña. 그래서 이제 복음 전하라니까 이제 길에 선 거예요. Entonces, como decía que predícale el evangelio, yo me paré. 그래서 우산 쓰고 제가 복음 전하고 지영수 선교사가 이제 통역을 한 겁니다. Entonces, debajo del paraguas, yo empecé a predicarle el evangelio a este guía y el misionero me traducía. 그래서 자네가 이 복음이 자네에게 필요하다고 생각하냐 이렇게 이제 결론이 난 거죠. 이렇게. Entonces, después le dije a este guía, ¿tú piensas que tú necesitas este evangelio? 이랬더니 이 친구가 그 비가 와가지고 젖은 땅에 무릎을 꿇는 겁니다. 이게. Y aunque estaba lloviendo, este guía de repente se arrodilló. 그래서 제가 무릎을 꿇는 게 중요한 게 아니고 네가 믿어야 된다. Entonces yo le dije, no es importante que te arrodilles, sino que lo creas. 그래서 무릎 꿇은 친구를 이렇게 세웠습니다. Entonces le puse de pies nuevamente. 믿어지나? ¿Lo crees? 믿어진다는 거예요. Lo creo. 그러면 이 예수님을 자네의 그리스도로 영접하겠냐? Entonces, ¿tú vas a aceptar a Jesucristo como tu dueño? 영접하겠다. Sí, lo aceptaré. 그래서 영접 기도를 했습니다. Entonces hicimos la oración de aceptación. 영접 기도를 하고 난 뒤에 제가 이 복음이 네게도 필요하지만은 다른 사람에게도 필요하다고 생각이 드나 이래 물었습니다. Y después de que aceptara, yo le pregunté, este evangelio, tú sientes que lo necesitas, pero igual que tú lo necesitas, ¿no crees que otras personas también lo necesitan? 필요하다는 생각이 든다는 겁니다. Pienso que otros también necesitan de este evangelio, dijo. 그러면 네가 그 사람들을 모을 수 있냐 물어봤어요. Entonces, esas personas que tú piensas que lo necesitan, ¿las puedes reunir? 모을 수 있다는 겁니다. Dijo, sí, puedo reunirlas. 장소가 있냐 물어봤어요. Y le pregunté, ¿tienes un lugar? 있다는 겁니다. Sí. 형님이 집을 지어놓고 3년 전에 돌아가셔서 집을 자기가 관리한대요. Dice que su hermano mayor durante 3 años construyó una casa y luego él falleció. Entonces esa casa la está administrando él. 그러면은 우리가 언제 갈 테니까 만나자 했습니다. Entonces le dijimos, vamos a ir este día a esta hora, encontrémonos ahí. 그래서 갔더니 킬리만자로 마난구라는 지역에 30명을 그 동네 사람을 다 모아놓은 거죠. Entonces justo debajo de la montaña del Kilimanjaro, en una región ahí, él reunió a 30 personas para escuchar este evangelio. 그 사람들이 전부 다 예수님을 구주로 영접했습니다. Todos ellos aceptaron a Jesucristo en ese momento. 그게 중요한 건 아닙니다. Pero no es ni siquiera eso lo importante. 이 선교사님이 충격받았어요. El misionero se sorprendió mucho. 20년 전에 성경적 전도 운동 하겠다고 아프리카에 선교사로 간 겁니다. Hace 20 años, él tomó la conclusión en su corazón de que iba a hacer el movimiento de evangelismo bíblico en África y decidió irse como misionero a África. 근데 저를 만나기 전에 완전히 영적 침체가 와가지고
완전히 좀 무너지기 일보 직전 상태였어요. Pero hasta el momento que se encontró conmigo, él estaba ya sin ninguna fuerza y estaba a punto de derrumbarse espiritualmente. 그 성경적 전도, 다락방 전도 하겠다고 아프리카까지 선교사로 왔는데 이게 한계가 오는 겁니다. Es que entendiendo el evangelio, aferrándose al evangelio y el movimiento evangelismo de Darapán, él decidió ir a África para hacer este movimiento de las misiones, pero ya le habían venido sus limitaciones y no podía más. 물론 한 명에게 복음 전하고 개인 양육하고 뭐 이렇게 성경 공부하는 다락방 하는 이런 정도는 뭐 근근히 되어지고 있었겠죠. 이게. Por supuesto que durante esos 20 años él ha predicado el evangelio, hay personas que han aceptado, incluso ha hecho un movimiento, un estudio bíblico, un Darapán con algunas personas. 근데 한 명이 복음을 듣고 한 지역이 문이 열려버리는 것을 이 친구가 처음 본 거예요. Pero por primera vez vio como una persona aceptó a Jesucristo y de una región nueva reunió a 30 personas. 그 보니 이게 충격이 될 겁니까? Entonces fue un shock para él. 근데 아프리카 탄자니아에 현지 목회자 30명이 와 있었어요. Pero en las clases de la universidad ahí había 30 pastores nativos que estaban atendiendo. 이 친구들이 그 현장을 듣고 보게 된 겁니다. Y estos 30 pastores escucharon este testimonio de lo que acababa de ocurrir. 그러니까 자기들이 있는 지역에도 와서 좀 도와달라 하는 이야기들이 막 나오게 된 겁니다. Entonces ellos automáticamente decían, pues donde yo vivo también tengo unos 30 que pueden escuchar este evangelio. 그래서 제가 이 응답이 중요한 게 아니고 하나님이 자네와 나의 만남을 통해서 이 응답을 주시는 이유가 뭐겠냐. Entonces yo a este misionero le dije, no es la respuesta o el fruto que aparece lo importante, sino cuál es el plan de Dios de por qué Dios te ha hecho encontrarte conmigo. 이 아프리카를 향한 하나님의 결대기가 있지 않겠냐. ¿Cuál será el plan absoluto de Dios para África? 이 아프리카에 정말로 성경적 전도, 다락방 전도라는 게 어떤 전도인지 그 흐름을 전달해야 되지 않겠냐. De verdad, hay que compartir la corriente del movimiento de evangelismo bíblico de Darapán aquí también en África. 정말로 예수님이 하셨고 초대교회가 했던 그 성경적 전도운동의 흐름을 아프리카 57개국에 전달해야 되지 않겠냐. Eso es lo que hizo Jesucristo y lo que comenzó la iglesia primitiva, que ha de continuar incluso en las 57 naciones de todo el continente africano. 그 역할을 해야 될 게 알주다. Para hacer ese ministerio, Dios ha establecido la universidad de remanentes. 그리고 이 친구가 이 알주를 시작했다 하겠다고 마음먹고 난 뒤에는요, 너무너무 어려운 문제가 막 계속 터지는 겁니다. Desde ese momento este misionero puso en su corazón el comenzar una universidad ahí en la localidad donde él estaba y continuamente, pero aún así continuamente le venían más y más problemas. 막 본인뿐만 아니고 교회 안에 막 정신 도는 환자가 문제를 일으키기도 하고 막 이런저런 사건들이 막 터지는 겁니다. No solo dificultades personales y limitaciones, sino que dentro de la iglesia creyentes que de repente pues se volvían medio locos o empezaban a estar afligidos mentalmente. 그래서 이거 진짜 알주 이거 해야 되나 말아야 되나 이럴 정도로 갈등을 갖고 있었던 시간이었어요. Hasta el punto que él se planteó, ¿tengo que continuar con el proyecto de la universidad o no? ¿O tengo que dedicarme a otra cosa ahora mismo? 근데 뭐 하겠다고 약속은 했고 시작은 했는데 마음이 막 너무 힘든 겁니다. Él comenzó y al ver todo esto tomó la conclusión de comenzar con la universidad de remanentes, pero al ver todo lo que ocurría es que perdía las fuerzas. 그런 시간표에 하나님의 시간표에 만나졌는데 하나님이 일단 한 사람을 통해서 한 지역에 전도의 문을 열었어요. Y en ese horario donde él estaba tan agotado espiritualmente se encontró conmigo y vio como Dios obró a través de una persona para abrir una nueva región. 만약에 스페인 알주에서 한 사람을 여러분이 살릴 수 있다면은 전도운동이 일어날 겁니다. Si de verdad en España os convertís en esa persona que puede salvar a otra persona, se empezará a levantar el movimiento de evangelismo bíblico. 그 한 사람의 개인의 영적 상태를 여러분이 바꿀 수 있다면은 하나님은 여러분을 망대 세우는 자로 하나님을 세우실 겁니다. Si os volvéis las personas capaces de poder cambiar el estado espiritual de otra persona, Dios os levantará como esas torres absolutas. 한 사람을 만나 가지고 제가 다락방을 어떻게 하는지 보여줬습니다. Entonces yo a este misionero le mostré, al encontrarme con una persona, cómo hay que hacer el darapán. 만들어서 하는 다락방 말고 진짜 하나님 예비된 사람이 복음 들으면서 되어지는 다락방.
No es el Darapán que nosotros formamos, vamos a empezar una reunión y tú ven y así, sino el Darapán que empieza a tomar lugar. 제가 그 선교사님에게 지금 시간표는 뭐다라고 설명했습니다. Yo le expliqué el horario de Dios para este lugar al misionero. 그래서 제가 강의를 쭉 하겠습니다만은 다락방이 뭐다라는 것을 제가 이제 설명을 좀 했습니다. Entonces lo voy a explicar durante todo este fin de semana, pero a ese misionero le expliqué muy concretamente qué es Darapán. 여러분이 지금 강의를 듣습니다. Hoy estáis aquí escuchando unas clases 강의를 들으면 아 그렇겠구나라고 이해할 수 있겠죠. y como son clases podéis decir, ah, lo he entendido, esto es lo que quiere decir. 그러나 실제로 여러분에게 이 역사가 일어나 버리면 달라집니다. Pero si en vosotros empieza a aplicarse este contenido y empieza a levantarse esa obra, vosotros cambiaréis. 그래서 아는 거하고 진짜 아는 거는 달라요. De verdad, el conocerlo y el realmente saberlo es diferente. 여러분이 안다고 생각해요. Seguramente vosotros igual pensáis que lo conocéis. 근데 그 아는 게 진짜 아는 게 아니면은 안다는 것 때문에 진짜 중요한 걸 놓치게 돼요. Pero si pensáis que lo conocéis, pero realmente no lo sabéis, porque pensáis que lo conocéis, lo vais a perder. 이 친구가 아프리카까지 가가지고 다락방 선교사 하겠다고 아프리카 가가지고 20년 있었다니까요. Él pensaba que conocía esto, por eso decidió irse a África a predicar el evangelio. 그런데 본인에게 한계가 온 겁니다. 이게. Pero aun después de 20 años, a él le vino la limitación. 거기다가 RU는 시작하겠다고 했는데 여러 가지 사건들이 막 터지니까 본인에게는 혼란스럽고 갈등이 생기는 겁니다. Viendo un poco de respuestas, toma la decisión de comenzar la Universidad de Remanentes, pero como le vienen problemas, empieza a caer en conflictos de si ha de continuar o no. 그래서 제하고 시간표에 딱 만나졌는데 제가 다른 것 이전에 그 한 사람을 제가 세우는데 집중했습니다. En ese momento se encontró conmigo y yo le dije, antes de hacer otra cosa, tienes que concentrarte para poder ayudar a una persona personalmente. 상세한 내용은 강의를 하면서 제가 계속 좀 여러분 설명할 겁니다. Continuamente vais a pensar en esto a lo largo de este fin de semana en cada una de las clases. 자, 이러니까 이 친구가 바뀌니까 충격이 되니까 생각과 마음이 이제 막 좀 살아나요. Este misionero, al ver todo esto, recibió como un shock, se sorprendió mucho y empezó a cambiar poco a poco. Entonces su pensamiento y corazón que estaba derrumbado empezó a vivir de nuevo. 그러니까 유광수 목사님이 자기 보고 초대교회 조은수 목사한테 가서 좀 배워 했던 이 말이 자기하고 맞는 거겠죠. Por eso, al escuchar que el pastor Ryu dijo, ve a la iglesia del pastor Cho y aprende de él. Él recordaba estas palabras del pastor Ryu. 아, 뭐 역시 배울 게 있는가 보다 이렇게 생각했겠죠. Entonces de repente empezó a pensar, parece que hay algo que yo tengo que aprender del pastor Cho. 자, 그러니까 현지인 목회자들이 자기 지역에도 와서 도와달란단 말이에요. Entonces muchos pastores nativos venían a él y le decían, ayúdame con mi ministerio. 그래서 제가 팀 사역이 뭔가를 보여줬습니다. Entonces desde ese momento le empecé a ayudar para que viera qué es el ministerio de equipo. 팀 사역이 이런 거다라고 제가 이제 보여줬습니다. Le mostré que el ministerio de equipo es esto. 팀 사역이 뭐냐? ¿Qué es el ministerio de equipo? 흐름을 전달하는 겁니다. Es el compartir la corriente. 여러분 흐름 이러니까 무슨 말인지 이해를 하시겠죠. Si escuchamos la palabra corriente, entendemos lo que significa, ¿verdad? 그런데 여러분이 이해하시는 것 그 이상이 흐름입니다. Pero lo que acorde a vuestro pensamiento, lo que vosotros entendéis, pensáis que es la corriente. 그래서 탄자니아의 가장 큰 도시 세 군데를 제가 이제 선정을 했어요. Entonces yo señalé a tres regiones, las tres ciudades más grandes de Tanzania. 그래서 제가 탄자니아 첫 번째 가가지고 제가 이제 강의를 하고 훈련을 하고 3개월 후에 내가 다시 오겠다 했습니다. Entonces yo fui en ese tiempo a Tanzania, di mis clases y después de que ha ocurrido todo esto, yo le dije, en 3 meses voy a volver. 현지인 교회 세 군데를 순회를 하겠다 했어요. Y le dije que voy a visitar
3 iglesias de pastores nativos de allí. 그래서 최영숙 선교사 본인과 그 교회 제자를 데리고 제가 탄자니아 현지인 교회 세 군데를 순회했습니다. Entonces, el misionero, con algunos de sus discípulos y conmigo, hicimos una pequeña gira por 3 iglesias de Tanzania. 그 가장 큰 중요한 수도 예루살렘 갔습니다. Y en una de ellas fuimos a Jerusalén, que es una ciudad allí. 그리고 은베아 뭐 이런 중요한 도시를 세 군데 순회를 했어요. Ciudades grandes como Embea. 가서 보니까 이분들이 RU 훈련은 받으러 와 있는데 안 바뀌었어요. Yo me di cuenta, había muchos pastores de estas ciudades que habían venido para recibir las clases de la universidad, pero ellos no habían cambiado para nada. 그저 최승규 사님 보고 와 있는 게 다가 아니다. Entonces yo le dije que estas personas estén aquí no significa nada. 진짜 복음과 성경적 전도도 깨닫기 전에 이미 아프리카에 들어와 있고 그들이 갖고 있는 거 그거 바꿔야 된다. Antes de que empiecen a entender cómo hay que hacer el evangelismo y qué es el evangelio, ellos tienen grabados cosas que hay en Tanzania desde hace muchos años que han de cambiar. 어떻게 보면 스페인 같은 경우는 일단 뭐 예전에 강대국 아닙니까? Entonces, hablando de España, podemos ver que fue una potencia mundial antiguamente. 뭐 전 세계 뭐 식민지 삼았던 강대국 아닙니까? Es una gran potencia que conquistó medio mundo. 그러니까 여러분 나름대로 국가에 대한 자부심 있을 수 있겠죠. Y puede que vosotros tengáis ese orgullo sobre vuestra nación. 그런데 뭐 한국에서 온 목사가 여러분들에게 뭔가 강의를 한다 이럴 때 뭐 한국인들한테 우리가 뭐 배울 게 있을까? 이렇게 생각할 수도 있겠죠. Y puede que haya personas que al ver que un pastor de Corea del Sur ha venido aquí a dar clases, que piensen, pues hay algo que tenemos que aprender de los coreanos. 근데 여러분들 안에 어떻게 보면은 정말로 복음과 하나님의 역사심으로 되어지는 실제적인 증거 없이 여러분 가지고 있는 그거 어떻게 보면 내려놔야 될 시간표일지도 모릅니다. Pero estoy seguro que viene un horario a vuestras vidas donde aquello que impide que escuchéis el Evangelio y que entréis al Evangelio, que lo tenéis que dejar de lado y desecharlo. 뭐 잘 알고 있는 것처럼 보이지만 안 되는 거 그거는 잘 알고 있는 게 아니거든요. Es que parece que lo conozco, parece que sé lo que está hablando, pero si no te funciona es que igual no lo conoces bien. 이래 가지고요. 제가 순회를 하는 중에 키고만한 지역을 갔어요. Entonces, haciendo esta gira, yo fui a otra región. 아프리카 선교사의 아버지라고 하는 리빙스턴이 선교했던 현장이에요. Hay un misionero en la historia que se llama Livingstone que hizo las misiones justo en esa región a la que yo visité y dicen que es el misionero que es el padre de África. 그 호텔을 들어갔는데 호텔에 물이 있더라고요. Y ahí entré a un hotel y había agua. 그 이제 페트에 들어있는 물이 아니고 그냥 물 끓이는 포트에 이 물이 있더라고요. Y no era una agua como en una botella, sino era un agua que estaba ahí preparada como para hervir. 그래서 호텔에 손님 오니까 포트에 물을 일하는갑다 생각했죠. Entonces yo dije, pues como vienen los clientes al hotel, pues han preparado un agua para hervir. 그 물을 제가 끓여가지고 거기다 커피를 타 먹었어요. Es que ese agua yo lo herví y me hice un café. 제가 나중에 알았습니다. Y después me dijeron 썩은 물이라는 거를. que era agua sucia. 그래서 아프리카에서는 그냥 페트에 들었는 물을 알고는 마시면 안 된다네요. Es que era un agua que estaba como en una cazuela, algo así, pero que no podemos beber de ese agua. 그거 먹고 커피 한 잔 먹고 강의로 갔는데 속에서 불이 나는 겁니다. 이게. Es que yo me había tomado un café hecho de ese agua, que era agua sucia, y después iba a dar las clases, y de camino a las clases, es que parecía que me estaba hirviendo todo por dentro. 진짜 응급실에 실려가야 될 상황이에요. Yo pensaba que me tendrían que llevar a urgencias. 근데 진짜 하나님이 무슨 독을 마실지라도 해를 당치 아니하며라는 말씀이 제게 성취됐어요. Yo pensaba en la palabra continuamente de que aunque comieres veneno no te dañará. 진짜 하나님이 그 현장에 복음 전할 수 있도록 하나님 저를 붙들고 계신다는 걸 제가 느꼈어요. Es que yo sentía, Dios me está sujetando porque yo tengo que predicar el evangelio aquí. 근데 세 군데를 순회하는데 이 선교사님이 저한테 이제 완전히 마음을 오픈해가지고 이제 막 묻기 시작하는 겁니다. Junto con este misionero, al hacer esta gira por estas 3 regiones,
yo empecé a hacer este ministerio de equipo y ya el misionero cambió por completo porque abrió su corazón por completo hacia mí y se volcó conmigo. 자기를 완전히 오픈하는 겁니다. Se abrió su corazón por completo. 진짜 선교사로 와서 지금까지 있으면서 힘들고 안 되졌던 거 훈련받고 알고 있었는데 실제로 현장에서 안 되짐으로 와졌던 고통들을 저한테 막 내놓기 시작하는 겁니다. Empezó poco a poco a hablarme de que llevaba 20 años aquí, que había venido por este evangelio, pero que realmente no estaba teniendo muchos frutos, todas las dificultades y problemas a los que él se enfrentó. Empezó a hablarme de todo esto. 그래서 제가 진짜 다락방 전도운동이 어떤 전도운동인지를 제가 직접 팀사하기 시작했습니다. Entonces empecé a hacer ese ministerio de equipo explicándole qué tipo de ministerio es el ministerio de Darapán. 비행기를 타고 차를 타고 가는 동안에 이 친구가 녹음기 꺼내가 녹음하고 노트에 적으면서 제게 계속 포럼하기 시작했습니다. Continuamente en el avión o viajando en el coche, él iba haciéndome preguntas y escuchando y lo grababa mis respuestas en su móvil o tomaba notas y continuamente iba él poniendo esto en su corazón. 그래서 순회를 마치고 저는 한국으로 와야 되고 이 친구는 이제 탄자니아로 돌아가야 됩니다. Entonces, después de acabar esa gira, yo ya tenía que regresar hacia Corea del Sur y él tenía que quedarse ahí en Tanzania. 그때 제가 이야기했습니다. En ese momento le dije, 집으로 가지 마라. no te vayas a casa. 예, 이러더라고요. Y me dijo, ¿qué? 내하고 바로 같이 한국으로 나가자 했어요. Le dije, coge el avión conmigo y vente a Corea. 네가 지금 진짜 복음에 충격을 받고 현장 보고 이제 네가 바르게 시작하기 위해서는 네 눈부터 그리고 네부터 먼저 바뀌어야 된다. Durante esas 3 semanas tú has visto y te has dado cuenta de muchas cosas importantes, de por qué no te ha funcionado y tus ojos están empezando a cambiar. Pero es importante que tú primeramente te levantes, entonces se levantará la obra aquí en Tanzania. 예수님이 제자들을 불렀을 때 배와 그물과 아비를 버려두고 주를 쫓으니라. Por eso, cuando Jesucristo llama a los discípulos, ahí aparece cómo esos discípulos dejaban las redes y las barcas y abandonándolo todo seguían a Jesús. 이런 친구가 그렇게 하겠다는 겁니다. Y él dijo que se iría a Corea conmigo. 그래서 내가 일단 비행기 티켓은 끊어줄게. Y yo le dije, yo te voy a pagar el billete de avión. 그 자리에서 바로 한국으로 나가는 거 티켓 끊고 이 친구를 데리고 제가 한국으로 나왔습니다. Es que a mí me estaba dejando en el aeropuerto para regresar a Corea y él se vino conmigo. 아프리카는 여름이잖아요. 아프리카는 여름이잖아요. En África hace calor, 그 한국 나오니까 겨울이에요. pero llegamos a Corea y era invierno. 내가 옷 다 사입혔어요. Entonces yo le compré ropa de arriba abajo. 그리고는 본부 RU 훈련 그리고 전도운동의 전체적인 흐름을 제가 집회에 데리고 다니면서 설명하기 시작했습니다. Y le llevaba a todas las conferencias que había en Corea, para arriba y para abajo, conmigo, cubriéndole todos los gastos. 그리고는 미국 데리고 왔습니다. Y también había una conferencia en Estados Unidos y fuimos juntos. 그리고 제가 유럽 집회 데리고 왔습니다. Y también llegó la conferencia de Europa y vinimos juntos. 그러니까 한 2달 동안 저하고 함께 같이 돌았습니다. Durante 2 meses estuvo conmigo viajando por todos los lados. 그래서 네가 앞으로 탄자니아에서 RU에서 네가 해야 될 게 뭐다 하는 거를 흐름을 제가 전달했습니다. Durante ese tiempo yo le compartí la corriente para que él pudiera entender qué es lo que tiene que hacer a través de la Universidad de Remanentes en Tanzania. 그 여러분이 하는 팀 사역이 어떤 팀 사역인지 모르겠는데 여러분이 진짜 팀 사역이 뭔지 알면은요 흐름을 전달합니다. Yo no sé qué tipo de ministerio en equipo hacéis vosotros, pero para mí el ministerio de equipo es ayudar a otro, compartirle a otro la corriente del mensaje. 그 지금 저 멕시코에 그 루이스라는 제자가 지금 여기 와 있어요. Hay un discípulo de México que se llama Luis que está aquí. 참 김상범 목사가 영어를 하면은 충분히 소통이 될 거라고 생각을 하더라고 이야기를 하더라고요. Es que yo pensaba, si como el pastor Kim Sambon habla un poco de inglés, que él podía comunicar bien con Luis. 그래서 저희 모든 메시지를 영어로 하고 저 친구가 이제 영어로 이제 들은 거죠. Porque el pastor Kim habla con él en inglés. Yo pensaba que podía escuchar todo en inglés y él escuchó todos mis mensajes en inglés. 근데 제가 눈치를 보니까 좀 힘들어하는 것 같아요. Pero después de un tiempo me he dado cuenta, pues no es tan fácil escuchar todos los mensajes en inglés. 영어를 잘 하는 편인데 그래도 이 멕시코 사람이 이렇게 영어를 이렇게 들으니까 한 40% 정도밖에 못 알아듣는 것 같아요. Aunque puede hablar inglés y puede comunicar inglés, no es lo mismo que escuchar un mensaje entero en inglés. Entonces yo me he dado cuenta que creo que ha entendido solo como el 40%.
그래서 제가 이번에 저희 교회에서 한 달 가까이 같이 생활을 하다가 이번에 스페인 집회까지 같이 함께 이렇게 오게 됐습니다. Entonces, ha estado más de un mes con nosotros en nuestra iglesia allí en Corea, conviviendo con nosotros y entrenando, y ha llegado hasta aquí, a la conferencia de España. 그래서 제 마음에 좀 더 함께 있을 수 있으면 좀 좋겠는데 하는 아쉬움이 항상 있습니다. Entonces, pienso que sería bueno que estuviera más tiempo con nosotros, pero dadas las circunstancias, yo lo entiendo, aunque me da un poco de pena. 또 또니는 또 또님대로 바빠가지고 뭐 다니지 이러다 보니까 저 루이스 친구에게 제대로 뭔가 이렇게 좀 전달하고 싶은 걸 전달하지 못한 게 조금 아쉬움으로 많이 남아요. Entonces, Toñín también está conmigo, pero como Toñín también tiene sus cosas que hacer y está muy ocupado yendo de un lado para otro, siento que no he podido transmitir como me hubiese gustado con Luis. 여러분이 말로 설명이 아니고 현장에서 직접 실제로 한 사람을 여러분 팀 사역 흐름을 여러분이 전달할 수 있어야 돼요. Es que no es simplemente el conversar o el compartir algo, sino que es ayudarles a que puedan ver esa corriente en el campo. 말로 설명하는 거 말고 여러분이 진짜 보여줘야 돼요. No es explicarlo con palabras, sino mostrárselo. 자, 그러면은 미슈놈이 있잖아요. Entonces, está la casa de misión. 미슈놈이 뭡니까? ¿Qué es la casa de misión? 이 흐름을 타다 보면은 흐름을 보여주다 보면은 이제 미션이 나옵니다. Es que si yo subo en esta corriente de la que estaba hablando, hay un momento que veo la misión. 이제 개인, El individuo, 교회, la iglesia 시대에 대한 y la época. 미션을 딱 찾게 됩니다. Tengo que encontrar la misión para estas tres cosas. 미션을 찾아주고 미션을 잡게 만드는 걸 보고 미션홈을 합니다. La casa de misión es el lugar donde ayudo a que las personas puedan encontrar esta misión para ellos, para la iglesia y la época. 여러분 집에 제자들 모아가지고 함께 사는 걸 미션홈이라고 말하지 않습니다. Nosotros no decimos que la casa de misión es vivir juntos con otros hermanos o discípulos. 미션홈은 여러분을 만난 그 사람을 흐름을 타고 흐름 안에서 개인과 교회와 시대를 두고 내가 해야 될 미션을 찾도록 만드는 게 미션홈입니다. La casa de misión es el lugar donde las personas que Dios os da de encuentro le podéis ayudar para que viendo esta corriente del evangelio pueda encontrar la misión que Dios tiene para sus vidas, su iglesia y la época. 좀 죄송한 이야기인데 제가 볼 때 발렌시아, 마드리드 두 군데 교회가 있잖아요. Siento decir esto, pero en España hay dos iglesias, en Madrid y en Valencia. 그리고 또 영상으로 메시지를 받고 있는 흩어져 있는 제자들이 있겠죠. Y también hay discípulos que están esparcidos por varios lugares de España que reciben el mensaje por vía online. 스페인에 있는 많은 제자들이 진짜 제가 말씀드리는 5가지 기초를 한 사람에게 전달할 수 있는 제자 한 명이 나오면은 달라집니다. Pero yo pienso que el campo de España, si en el campo de España se levanta, aunque sea un discípulo que puede compartir estos 5 básicos, el campo empieza a cambiar. 좀 죄송한 이야기지만은 두 군데 교회에서 와 있는 성도들을 진짜 바르게 도와줄 수 있어야 됩니다. Es que de verdad siento decir esto, pero en las dos iglesias ha de levantarse esa persona que puede ayudar a los creyentes individualmente, personalmente. 메시지로 설명하는 게 아니고 보여줘야 돼요. No es la persona que es capaz de explicar el mensaje, sino la persona que es capaz de mostrárselo. 하나님이 직접 역사하시는 것을 볼 수 있도록 만들어줘야 돼요. Es la persona que es capaz de mostrar cómo Dios obra. 조금 제 개인적인 생각입니다. 지금까지 스페인에 없다라고 확신해요. Es un pensamiento un poco personal que yo tengo. Yo hasta ahora en España no lo he visto. 그래서 이 RU를 통해서 진짜 스페인에 있는 제자들이 그리고 스페인에 있는 교회들이 진짜 새롭게 살아나는 역사가 일어나야 된다. Por eso Dios ha permitido en este horario la Universidad de Remanentes para que las dos iglesias y los discípulos se puedan estar levantando para que esta obra la podamos ver aquí también en España. 여러분이 아무리 많이 배우고 똑똑하고 뭐 가지고 있다 할지라도 실제가 안 되면 안 되는 겁니다. Es que si, aunque tengáis conocimientos o parezca que tengáis alguna habilidad, si realmente esto no está en vosotros, no funcionará.
아무리 여러분이 많이 배우고 똑똑하고 실력 있고 능력 있는 것처럼 보여도 안 되면은 안 되는 겁니다. Aunque seáis inteligentes y tengáis conocimientos, si esto no está en vosotros, no funcionará. 하나님의 일은 나의 것으로 되는 게 아닙니다. La obra de Dios no se levanta por lo que yo tengo. 어떻게 보면 여러분들이 갖고 있는 하나님의 것이 아닌 다른 것으로 여러분이 높아져 있는 경관진이 여러분에게 무너져야 돼요. Es que si en vosotros hay algo que estáis ensalzando y levantando, que no es algo que Dios os ha dado, de verdad lo tenéis que desechar y hacer que se derrumbe. 바울이 가지고 있던 그 경관진이요 무너지니까 역사잖아요. Todo conocimiento, toda posición que Pablo tenía, cuando él lo dejó de lado y lo desechó, se levantó la obra a través de él. 바울은 대단한 사람 아닙니까? Pablo fue alguien muy impresionante. 뭐 바리새인이요, 뭐 바리새인 중에 대표적인 인물입니다. Es que de entre los fariseos era el más fariseo 로마 시민권 가지자입니다. y tenía la ciudadanía romana. 구약 율법 학자입니다. Es que estaba muy preparado con la ley. 하나님을 누구보다도 열심히 최선을 다해서 믿었던 사람입니다. Era una persona que creía mucho en Dios y conocía las leyes. 그러니까 스데반을 돌로 쳐 죽인 인물입니다. Hasta fue la persona, el autor de matar a Esteban a pedradas. 그러다가 진짜 부활하신 주님을 만난 겁니다. Pero hubo un momento donde él se encontró con el Señor Jesucristo que había resucitado. 그리스도 빛 앞에 정말로 자기가 발견돼 버렸어요. Y de ahí se dio cuenta de que él estaba persiguiendo a Cristo. 자기가 아무것도 아니라는 걸 알았어요. Y se dio cuenta de que él no valía nada. 자기가 가지고 있는 게 배설물이라는 걸 깨달았어요. Se dio cuenta de que todo lo que él poseía era basura. 내가 가지고 있던 거, 좋은 거, 자랑할 만한 그떤 것들 때문에 그리스도를 몰랐다는 것을 진짜 깨달았어요. Se dio cuenta de que no tenía nada de qué alardear porque en su vida antes no conocía a Cristo. 눈에 안 보이게 사단이 바울에게 쌓아놨던 경관진이 바울에게서 무너져 버렸어요. Entonces, en ese momento, de verdad, toda la oscuridad que podía estar obrando en Pablo se derrumbó. 그때부터 하나님은 바울을 통해서 역사하기 시작한 겁니다. Desde ese momento, Dios empezó a obrar a través de Pablo. 여러분 개인과 교회 현장에 하나님이 역사하시면 되잖아요. Individualmente, en vuestras vidas, en vuestras iglesias, en vuestros campos, con que Dios obre es suficiente, ¿verdad? 그거 못하고 그거 안 되면 안 되는 겁니다. Si no se levanta esa obra, no va a funcionar. 아무리 여러분이 많이 알고 여러분이 많이 배우고 그렇다 할지라도 실제가 안 되면 안 되는 겁니다. Por mucho que conozcáis, si no se levanta la obra de Dios, no va a funcionar. 근데 저는 되는 게 없던 인간이었습니다. Pero yo era una persona que no me funcionaba nada. 왜 이래 무너지는지 이유를 몰랐습니다. Yo no sabía la razón de por qué continuamente en mi vida se derrumbaba. 그러다가 진짜 제가 그리스도를 만났습니다. Pero un día me encontré con Cristo de verdad. 그리스도를 통해서 하나님을 만났습니다. A través de Cristo me encontré con Dios. 그 하나님의 은혜로 내가 살아나는 걸 나는 느꼈습니다. Y por gracia de Dios, yo veía que esa gracia me hacía vivir. 내가 변화되지는 걸 느꼈습니다. Y yo veía que Dios me estaba cambiando. 그 하나님의 것이 내게 망대로 세워지기 시작했습니다. Y yo veía que Dios me estaba estableciendo como una torre. 그때부터 하나님은 제게 역사하는 것을 제가 보게 됐습니다. Desde ese momento yo veía como Dios empezaba a obrar en mi vida. 저는 완전 불신자에서 복음받은 새신자 한 명을 데리고 교회를 개척했습니다. Yo empecé mi iglesia con una no creyente que aceptó a Jesucristo. 그분 현장에서 교회를 시작했습니다. Con una persona que era no creyente y aceptó a Jesucristo, empecé mi iglesia. 지금까지 하나님이 역사하신 것을 다 말할 수 없습니다. Y no puedo contaros toda la obra que Dios ha obrado hasta ahora, hasta hoy. 지금 하나님이 눈에 보이는 응답을 말하자면 밤새도록 해야 됩니다. Es que si solo os hablo de las respuestas que se ven a la vista, que yo he recibido, hoy tendríamos que tirarnos aquí toda la noche. 유목사님을 통해서 하나님 주시는 말씀이 나와 교회와 현장에 그대로 성취되지는 걸 나는 보고 있습니다. Yo he visto cómo la palabra que Dios nos ha dado a través del pastor Ryu se ha cumplido en mi vida, en mi iglesia y en mi campo. 조금 더 다른 말로 유목사님이 받고 계시는 응답, 내 흐름 속에서 시간표 속에 제가 그대로 응답을 받고 있습니다. Yo he visto cómo las respuestas que va recibiendo el pastor Ryu en mi horario y acorde a mi recipiente, Dios me ha dado esas respuestas también. 자, 여러분을 한 사람을 살려야 됩니다. De verdad, tenéis que ser capaces de poder salvar a una persona. 그 한 사람에게 지금까지 하나님이 역사해 오신 흐름을 알게 만들어야 됩니다. Y tenéis que ser capaz de ayudar a esa persona que pueda subir a la corriente del Evangelio.
그 흐름 속에서 나와 우리 교회가 이 시대에 해야 될 것이 무엇인가를 찾아지게 만들어야 됩니다. Dentro de esa corriente tenéis que ayudar a que esa persona pueda encontrar qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer mi iglesia para esta época. 그 사람이 이 미션이 나와야 됩니다. A cada persona le ha de aparecer esa misión. 그 이 선교사님이 충격을 받잖아요. El misionero se sorprendió. 그러니까 본인이 지금까지 알고 있었던 거지만은 안 되어졌던 것들이 자기하고 이제 맞아지기 시작한 거예요. Porque él empezó a darse cuenta que parecía que él conoce de lo que estoy hablando, pero que realmente lo desconocía. 이래가 이 친구가 한국을 나왔어요. Y vino a Corea conmigo. 그래서 제가 이 친구하고 데리고 주한 탄자니아 대사를 찾아갔어요. Y con este misionero fuimos a la embajada de Tanzania que está en Corea del Sur. 그래가지고 그 대사한테 제가 이야기했어요. Y al embajador le dije, 나는 많은 사람이다. yo soy la persona que se dedica a esto. 탄자니아에 그것도 킬리만자로에 이런 문제들이 심각하다. He visto que en Tanzania, de forma especial, en la parte baja del monte Kilimanjaro, hay muchos problemas graves. 나는 이런 문제를 도와주고 싶다. Estos problemas yo los puedo ayudarlos a solucionarlos de esta forma. 그랬더니 이 대사가 도지사하고 시장을 제게 연결시켜 줬어요. Entonces este embajador escribió una carta a su nación para que yo me pudiera encontrar con el alcalde de esa región. 그래서 최영석 선교사하고 같이 그 킬리만자로 도지사 시장 만났어요. Entonces, junto con el misionero, después, cuando nos regresamos a Tanzania, fuimos a encontrarnos con el alcalde de esa comunidad. 거기에 심각한 중독의 문제를 어떻게 도울 것인가를 제가 이야기했습니다. Y yo le expliqué a ese alcalde cómo el problema de las adicciones que está afectando tanto a esta región lo podemos ayudar. 그래서 중독자들이 모여 있는 시설에 제가 찾아갔습니다. Entonces fui a unos centros de rehabilitación que ellos tenían preparados. 그래가지고 시장 보는 앞에서 중독자에게 복음 전했습니다. Y ahí pudimos estar predicando el evangelio en esos centros de rehabilitación. 그러니까 시장이 이 중독자의 문제가 다른 문제가 있구나라는 걸 깨닫게 되죠. Entonces el alcalde, al ver eso, se dio cuenta de que el problema de estas personas no es simplemente una adicción, sino que hay un problema antes que viene de la adicción. 그래서 지금 시급한 거는 후대들이 시급하다. Entonces yo le dije, ahora lo más urgente es las siguientes generaciones. 그래서 후대들을 도울 수 있도록 학교에 이런 중독 예방이 필요하다. Tenéis que levantar esas escuelas donde pueda haber una prevención a que los jóvenes caigan en adicciones. 이렇게 킬리만자로에 가장 중요한 학교에 중독 예방 교육이 문이 열렸습니다. Entonces abrimos por las escuelas un curso de prevención a las drogas para los adolescentes. 전문 사역입니다. Es el ministerio especializado. 누구나 할 수 있지만은 누구나 할 수 없는 거. Es algo que parece que lo puede hacer cualquiera, pero no cualquiera realmente lo puede hacer. 정말로 복음 가진 사람만 할 수 있는 거. Solo la persona que tiene el evangelio puede hacer esto. 이래 가지고요. 렘넌트 학교에 문이 열리기 시작한 겁니다. Entonces se empezaron a abrir escuelas para los remanentes. 이래가 지금요. 아프리카 전체에 교육부에 교육청에 앞으로 이 중독 예방 교육이 학과목으로 들어갈 수 있는 지금 길이 준비된 중에 있습니다. Y ahora se está preparando ese camino con un currículum para que en todas las escuelas de forma oficial se pueda dar una clase para prevención a la drogadicción y lo va a hacer nuestro equipo. 좀 더 다른 말로 다른 사람은 못하는 유일한 사역이 문이 열리는 겁니다. En otras palabras, se abrió la puerta para hacer un ministerio único que otras personas no pueden hacer. 지금은 제가 안 갑니다. Ahora yo no voy ahí. 코로나가 터져가지고 제가 자료를 보내주고 그 교회 제자들을 훈련시켜가지고 그 지역 제자들이 들어가서 지금 교육을 하고 있습니다. Yo desde después del corona no he vuelto a ir, pero he preparado los materiales y se lo envío por internet y a los discípulos que ya han recibido entrenamiento de esa iglesia son ellos los que lo están haciendo.
전문 사역입니다. ¿Qué es el ministerio especializado? 진짜 미션을 가진 자라면은 자기와 정서가 통하고 자기 하는 업을 통해서 전도의 문이 계속 열리게 돼 있습니다. Si de verdad yo soy la persona que al ver la época he encontrado mi misión, Dios empieza a abrir las puertas para que de forma concreta y especializada puedas cumplir esa misión. 성도님들이 만약에 의사다 그러면은 자기가 가지고 있는 그 의사 사역을 가지고 전도가 계속되게 만들어야 돼요. Si el creyente es doctor, por ejemplo, a través de que él es doctor, tenemos que ayudarle a que él pueda hacer el evangelismo o encontrar su evangelismo en el tiempo, en el campo de la medicina. 다섯 번째입니다. El número 5, 지교입니다. la iglesia regional. 그러면은 한 지역에 제자들이 모여지는데 실제로 뭐냐 문화가 뒤바뀌어지는 역사가 일어나는 겁니다. A través de un discípulo que está en una región, empieza a cambiarse la cultura de esa región. 요 다섯 가지를 또 간단하게 이야기하자면은 다섯 가지 기초라 그럽니다. Si lo vuelvo a decir, estos son los 5 básicos. 그 제가 이 다섯 가지 기초를 가지고 한 지역에 들어가 가지고 한 사람과 한 교회와 한 시대에 전도 운동이 일어나도록 제가 이렇게 섬기는 자리까지 하나님 저를 인도하셨습니다. Por eso Dios me guía que a través de con estos 5 básicos, cuando entro a una nación o a una región, a través de estos 5 básicos que se establezca el sistema donde ellos puedan sobrevivir por sí mismos. 그 이번에 12강의를 해야 됩니다. Esta vez tengo que predicar 12 mensajes. 근데 뭐 오늘 또 뭐 참석을 하셔야 되는데 직장 때문에 못 오신 분도 계시고 또 뭐 그런 분들이 여러분 계신다고 합니다. Entonces, yo he oído que es posible que hoy, al ser de viernes, todavía hay gente que trabaja o que hoy, el viernes, no pueden asistir a las clases. 그래서 제가 전체적인 강의 들어가기 전에 지금 제가 좀 전체적인 좀 아웃라인을 좀 여러분에게 설명하고 있습니다. Por eso, ahora que estamos comenzando, antes de entrar determinadamente a qué es cada cosa, estoy dibujando la imagen completa de qué son los 5 básicos. 그래서 다섯 가지 기초 그러면 다락방, 팀 사역, 미션홈, 전문 사역, 지교 아닙니까? 5 básicos, ¿cuáles son estos? Es Darapán, trabajo en equipo, casa de misión, ministerio especializado y la iglesia regional. 조금 더 다른 말로 말하면은 이제 마가 다락방에 일어났던 하나님 역사지요. En otras palabras, es la obra del Espíritu Santo que se levantó en el aposento alto de Marcos. 마가 다락방에 일어났던 하나님 역사가 여러분 교회에 일어나야 되겠죠. La obra que se levantó en el aposento alto de Marcos ha de levantarse en vuestras iglesias también. 그다음에 안디옥 교회에 일어났던 하나님 역사가 일어나야 되겠죠. Y también ha de levantarse la obra que se levantó en la iglesia de Antioquía. 마게도냐 교회에 일어났던 하나님 역사가 여러분 일어나야 될 겁니다. La obra que se levantó en la iglesia de Macedonia también ha de levantarse en vuestras iglesias. 아시아 지역입니다. Y también la región de Asia 로마입니다. y Roma. 여기 마가 다락방에 임하신 하나님의 성령께서 그 시대 로마까지입니다. Desde la venida del Espíritu Santo que vino al aposento alto de Marcos hasta que llegaron a Roma. 이게 하나님의 시간표입니다. Es el horario de Dios. 하나님의 시간표고 여러분이 한 개인을 이런 가이드 포스트를 가질 수 있도록 도와줘야 됩니다. Tenéis que ser las personas que tienen esa guía para poder guiar en cada paso a cada una de las personas con las que os encontráis para que puedan entrar dentro de este contenido. 그래서 여러분이 여러분이 마가 다락방의 역사를 여러분이 체험하고 경험하기 전에 알아야 될 게 있어요. Por eso, antes de experimentar la obra que se levantó en el aposento alto de Marcos, hay algo que vosotros habéis de conocer. 왜 나는 다락방이 안 됩니까? ¿Por qué no me funciona Darapán? 나는 왜 현장에 하나님의 말씀 운동이 안 일어납니까? ¿Por qué no se levanta movimiento de vida o movimiento de palabra en mi campo? 성경에 되어졌는데 왜 안 됩니까? En la Biblia dice que funciona, pero ¿por qué no me funciona? 그래서 마가 다락방이 여러분에게 응답으로 와지려면 그 이전에 여러분이 깨달아야 될 게 있다니까요. Para que podáis recibir la respuesta del aposento alto de Marcos, hay algo que primeramente vosotros habéis de entender. 그게 예수님의 공생입니다. Esa es la vida pública de Jesucristo.
예수님이 공생애 동안에 제자들에게 뭘 가르쳤는가를 아셔야 여러분에게 그 다음 마가다락방 역사가 여러분 일어납니다. Tenéis que conocer qué enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando andaban juntos, entonces se podrá levantar en vuestras vidas también la obra que se levantó en los discípulos en el aposento alto de Marcos. 좀 더 다른 말로 여러분 교회에 와 있는 성도를 진짜 자기 있는 현장에서 마가다락방 이런 응답을 받도록 만들어야 될 겁니까? En otras palabras más simples, tenéis que ser capaces de ayudar a que los creyentes que vienen a la iglesia puedan recibir en sus campos la respuesta del aposento alto de Marcos. 근데 이게 계속 안 되면은 본인이 교회는 와가지고 예배는 드리지만은 실제로 뭐냐 힘이 안 생겨요. Si esto continuamente no toma lugar, parece que los creyentes vienen a la iglesia, que vienen al culto, pero no tienen fuerzas. 그럼 왜 안 되는가? ¿Por qué no funciona? 그 예수님이 12사도 70인 중직자를 불러가지고 예수님이 뭘 하시는가를 보셔야 되는 겁니다. Tenéis que ser capaces de entender qué es lo que hizo Jesucristo al llamar a los 12 apóstoles y a los 70 obreros. 안 될 수밖에 없던 제자들을 불러가지고 하나님이 되게 만들었잖아요. Es que Jesús, quien es Dios, llamó a estas personas que eran personas a las que no les podía funcionar, pero Dios hizo que les funcionara. 이 이야기를 10분 쉬었다가 두 번째 시간 하겠습니다. Esto lo voy a hacer o lo voy a contar después de descansar 10 minutos. 그래서 첫 번째 시간은 제가 전체적인 좀 설명을 좀 했습니다. Pues en este primer mensaje he hablado de los conceptos generales. 그럼 두 번째 시간은 왜 다락방이 되어져야 되는데 안 되지는가? Entonces, en el segundo mensaje es, Darapán ha de funcionar en mi vida, pero ¿por qué no me está funcionando? 예수님이 제자들을 불러가지고 3년간 공생애 때 했던 훈련이 무슨 훈련인가를 여러분 좀 설명하겠습니다. ¿Cuál es el contenido que Jesucristo tenía e hizo para entrenar a sus discípulos cuando Él los llamó? 10분 쉬겠습니다. Vamos a descansar 10 minutos.